binibenta mo. Mahal naman ice cream mo. Hindi wag ka pumili dito. Ay, gano'n. Ay, wala bang discount, sir? Meron, pwede, Gcash. Gcash? Pwede utang. Ano? May pwede utang. Kailan ko pwede bayaran, sir? Bukas balit. Ay, bukas agad? Dapat pwede isang linggo, isang buwan? Ayaw. Bakit? Kasi magagalit yung boss ko. Sino ba yung boss mo? Asan siya? Ay, okay. Si Lola Norse ang boss mo? Masarap ba yung ice cream? Gusto ko. Lasang, Jollibee. Otak cuma penuh dengan rencana. Macam model ini memang pacar tak raguna. Jis, 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 fajar sekali.